ओम स्वागतम वो सुस्वागतम अव्यापयं श्राद्धकर्तव्यम। तो सांग मैंने ये सब काम आमर सरीगला भाई को फटो से थुआ है तो अबिका सब कम सरला दर्शन कहते जावा से पानी सब कम सरला। जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल कपिल सागर केमती अच्छे अपन मैंने आई होप आप मैंने बहुत भल था मुझे बहुत भल अच्छी सकाल टाइम हूँ 8टा तो आम मैंने कुआड़ जाऊँ आपण कह माँ छुआ दीदी माँ मो बड़ भौणी आम 3 जन जाऊँ गोटे जगह को आपण मानक जमा भी जन से गले आपण पहुँचे कहीं बुबू भी जीवनी बापा भी जीवनी बुबू को छाड़ी आइला राति हो कि कौटी जाऊँगी आपण मैंने देखले ही जानवे तो अबिका सकालू से बाहर आसी शोई पड़ू रात 1 आसी शोचु सका 5टार उठिलुनु एटी गोटे कोरियाणी शोची मो दादा झील ये से शोची आम ये पाखे हाउ हाउ हो तो चल एना आम बाहरी गलुनु मुझे लिपस्टिक लगे दिए तापर एकाथरे अटर बसला आप भेट हो मो माँ पूरा बरजात्रा खाली धुआं उड़ाई भणजा बाघर ना भणजा बाघर नाकुई ओढ़णी लो माँ पाट ओढ़णी मथारे दे तू पाट ओढ़ कौन से तो सान भौणी जीवनी आउरी मो माउसी मैंने सब जी मो बड़ माउसी सान माउसी आउ सब कोढ़ियाणी गुड़ा सब शोई राति पूरा नाची नाची गोड़ हाथ पूरा ये हो जाए कहला कि मोर जीवाटा लेट हो गला तो मुझे खाली जी नाची मुझे गोड़ हाथ बहुत दिन चलो मुझे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉग सर आप भेट हो चलो सैला 8:30 है तो यही आम नाना हरिया खाऊँ हाँ सी भी जाऊँ आम कौन जाऊँ कहीदे सांग कही दियो टे कहीं जाऊँ पूरी गोटे कम आम जाऊँ तो आम भिणे माने मो मामू को जोई बड़ मामू को जोई एक्सीडेंट होता आर गुरुवार आज भी 11 दिन हो आसती बड़ मेडिकल आसती डेट होता से दिन जो दिन दरकार से कम सरिक फेरुला टांगी दरकार ना टांगी एक्सीडेंट होता तो घर हूँ एक्चुअली ब्रह्मपुर मो से भाई को घर तो से ब्रह्मपुर तो आम एत बटे जापरूँ तो आमर माई मो बड़ माई मो सान माई मो बड़ माई को झील तो सब जाक से आम डॉक्टर होता आमर शाशु पड़न मो भाई शाशु पड़न तो सागर बोले मुझे तो मैंने जाओ माँ बोले मिसिक जाओ तो भाई जाना भाई ये नाना मु माँ बापा जाऊँ ना पूरी आ बुबू को नौनी बुबू घर सागर छाड़देव ये खेलु थब पछे राति आम आसीजु ना तो सांग मैंने बहुत माने दुखर किंतु काली गोटे बाहागर बाहागर पुणी आसी एपट जावाक ना टोटाल इच्छा था खाली से भौणटा खराब है बोली ना तो चल लोक ये शोई बाधा आमको जो एक्चुअली लगुच खाली ब्रह्मपुर गंजाम ब्रह्मपुर ना हाँ चलची रही आमर अलरेडी माई फाई सब पलैले ट्रेन सब अधा ना मो माँ भी रेडी हो गलानी सांग मैंने आउ ता भौणी मैंने सब आसवे बड़ भौणी ता सान भौणी सब आसवे आसन माउस आसु चलो तुम आगे बस मो माँ शाढ़ी कि लगुच तार कि नुआ शाढ़ी काली पिंधा से आज पिंधि गला मो माँ पूरा चदर भी उठेकी नहीं जाऊँ कहला आइला बेलू शीत माड़ बोलिकिना चलो तो भावुथी ड्रेस पिंधानी बोला ये सार्टा ये थी घरे मुझे सार्टा पिंधु चलो एकाथरे आम जाऊँ मो माउस मान सहित आम भेट कर बाहर चलो सुमिति साई सही मो छुआ आस जगी तू चिन्हू है तो दायित्व रहा तुम दायित्व रहा हौ तुम जीव आम जाऊँ हाँ चलो सब रहा तुम शुओ मो बड़ माँ छोटे छोटे चलुं से नाच तुम एत बाट सब चल चल बोल केड बड़ फोटो पाई से आंगुठी बड़ जा आगर दोली उड़ाई अनिवासी कहीं कौन है तो मो सान मौसी मो बड़ मौसी आसीगले मो खुड़ी मैंने आमको छाड़िया कहते मो दादा कहते चल छाड़िया जा कालिया पाखक जाऊँ हाँ दुख दूर हो जगन्नाथ जगन्नाथ हाँ जगन्नाथ हाँ खाइया दे पलैब हाँ मुझे गाड़ी चेंज कर दी मोर है गोटे देच ए कानटा पिंधवा एपटे रखदा मुझे बाटर चेंज कर देवी चलो चलो बस मन सुखी जाए तो चलो सांग मैंने आम गाड़ी बाहर राइट 9टा बाजला आम सकाल 7टा जावा लोक 9टा बाजला चलो जय जगन्नाथ चलो सब मुंडिया मारी चलो सांग
मैंने दिन 10टा है खाइनु कि तो आम अध बाटर भुवनेश्वर लाइन में रहीगलु टे ना खाई पीकिना पुणी बाहरी जा आमर पूरी इटिल तरकारी मुझे खाईदेवी पचरा कौन टे जलिखा फलिखा कर दियो पुणी केतले खिया हम ठीक ठिकाना नहीं साग आम इटिल तरकारी जलिखा मगेदे जलिखा आसगला जलिखा पिया खाऊ आम इटिल तरकारी आम सब खियार लगे केवल मो से माउस ना सजना छुएबनी आम बहुत दिन पर आम फैमिली आई पूरी खाली गोटे लोक मो मौसा आम गाड़ ना आम खाऊन मना कलानी मका आम पकई दियो तो चलो सांग मैंने खाई पुणी जा बाहर जा पूरी पूरा बाहरी आसलु खाई पीकिना पूरा आईना तीर्थर पुणी आम बाहरी गलु तो आज पूरा फैमिली जाइए बहुत खुशी लगुच तो यहाँ खाई पीक गोटे ठंडा भी माउस नहीं आसला ठंडा फंडा पी देना बाहरी गलु धुआ धुई होती आज प्रबल भिड़ होती आज रविवार ना रविवार भी केते भिड़ होती देख तो चलो माँ कौटी दीप फीप जालीदवा आ दीप कि गोबर माछ देखिक आसबू बाटमंगला दर्शन सरला आम पलि आसलु बड़दाण्ड को बड़दाण्ड गाड़ी आम थुआला स्टाण्ड अटोरे अटो थुआला स्टाण्ड तो अबिका ये जी मो भौणी हुरा जो लज अच्छा आम से सहित भेट करवा से कर्म है कि नहीं देखा तापर जाए जगह को दर्शन कराया जा आगे भौणी कम आसम सरला जगह को दर्शन कराया जा कहीं सी अनैले आम लेट भी से आम लेट प्रबल है तो नरेंद्र पोखरी पाखे आमर चलो आस आस जल्दी आस हाथ पर नहीं आस शश मड़ी तो आस भौणी मैंने अइना पानिया भी नहीं आउछन पस जत जा कर अइना को फपाड़ी जरा अइना भी आस तो अभी क्या चल चल जा बड़दान पाखे मौसी फोन माइल बुली हाँ मैंने आम आसिक पहुँची गलु गाड़ी स्टाण्ड रे किंतु एठी मागणा कौन कहते कि मागणा जाऊँ मागणा ये जाऊँ गाड़ी रथ तो चलो सांग मैंने यहाँ जा कौ जगह कहते कौ जगह कहले बड़ देउल कत डाकी से भेट हवा चलता तो अबिका पचार कौट से अच्छा बोलिकिना यही पटे चलो सिंहद्वार सामना तेल तो चलो सांग मैंने आम आसिक पहुँची गलु तो अबिका आमर सब जगह से सब अच्छा से आप भेट हम ये बाबर के भिड़ आज रविवार प्रबल भिड़ ना आज रविवार कि प्रबल भिड़ पाइबा जे कि अबिका ना दर्शन हम आई जो दर्शन करवा हाथ टाकी दिए हाथ टाका जय जगन्नाथ हाँ पहड़ बंद जगन्नाथ ना तोते केते खुशी लगुच मास तुम केते थर आइलानी पूरी हाँ हाँ मौसी ता पूरी आसियार केते थर आइलानी तोर
ମୁଁ ଯେତେ ଛୁଆ ଥିଲି ଆସି ନଥିଲି ବାହା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ତାକୁ କହିଛି ଆଉ ନବ ତମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ବାରଣ ନାହିଁ ନା ମା ଶିବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆସିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଭଉଣୀ ଏଇଠି ବହୁତ ओम स्वागतम मोह सुस्वागतम अव्याप्यं श्राद्धकर्तव्यं गणेशो नमो भगवते श्री वासुदेवाय प्रीताय विष्णुवर्धि इत्यादि प्रवक्त विधि विशेष କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ କାନ୍ଦନି ତ ଆମ ଲୋକ ସବୁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ଭାଇଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭେଣୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଫଟୋ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ସବୁ କାମ ଆମର ସରିଗଲା ଭାଇଙ୍କ ଫଟୋ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ଅବିକା ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯିବା ସେଠି ପାଣିର ସବୁ କାମ ସରିଲା ଆମେ ଯାଉନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ ସିଏ ଯିବେ ହଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅବିକା ଆମର ଦର୍ଶନ ତ ସରିଗଲା ତ ଅବିକା ନନାମାନେ ଅଭଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଖାଇ ଖୁଇକିନା ଯିବା ତ ଆମର 4ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଆମର ସବୁ ଏଇଠି ବଇଛନ୍ତି ଅଭଡ଼ା ଆମର ସବୁ ଆସିଗଲାଣି ଅଭଡ଼ା ହେଇଛି ଖିଆ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସବୁ ଅଭଡ଼ା ଲାଗିଛି ସବୁ ଖାଇବାର ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅବିକା ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ତ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ରାସ୍ତା ସେ କାମଟା ହେଲା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଲୁ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିଲୁ ନା କିଛି ତ ଚାଲ ଏକାଥରେ ଘରକୁ ଗଲେ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁରୀରୁ ବାହାରି ଗଲୁନୁ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ପୁରାଳେ ସେଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଯା ସେପଟେ ଯା ହେଉଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଏଇନା 6ଟା 6:30 ହେଲାଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ 8ଟା 9ଟା ହେବ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତ ଆଉ ପୁରୀଟା ଯାହା ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିଥାଏ କିଛି ହେଲାନି କାହିଁକିନା ଏପଟେ ତ କାମ ଆମର ଥିଲା ମେନ୍ କାମ ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ଗଲୁ ଫୋନ୍ଟା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ତ ଚାଲ ଏକାଥରେ ମୋ ପୁଅ ଆମ ଘରେ ଅଛି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଗଲେ ଭେଟ ହଉ ଚାଲ ଆଇଲା ବେଳକୁ ନା ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ସଞ୍ଜ ବେଳେ ପୁଣି ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ସାମ୍ନାରେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଚାହା ଫା ପିଇକିନା ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦେଲେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ ଭଲ ବି ଲାଗିବ ଆସି ସଞ୍ଜ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ 10:30 ରାତି ହେଇଗଲା ତ ଅବିକା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲଣି ଏତେ ଜୋର ମୋତେ ବାଧା ଲାଗିଲାଣି କ'ଣ ଦୁଇଟା ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ଯାଉଛି ଆମେ ଶୋଇବୁ ତ ବହୁତ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମୋ ମାନେ ଭଉଣୀ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଆମ ମାନେ ମାମୁଁ ଝିଅଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେଠି ତାଙ୍କର 11 କର୍ମ ହେଇଥିଲା ତ ପୁରୀରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସବୁ କର୍ମ ହେଇଥିଲା ତ ତାଙ୍କ ସବୁ କାମ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ସେ କହିଲେ ଯାଅ ତୁମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅ ତାପରେ ଆଜି ରବିବାର ପାଇଁ ଏତେ ପୁରୀରେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ ମାନେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ପୁରା 12ଟାରୁ 4ଟା ପୁରା ବାଜିଗଲା ଆମେ ପୁରା ସେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଥିଲୁ ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ମାନେ ଏତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାଏ ବସିଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ବସି ଭୋକ ଉପାସରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମୋର ଉଠିଥାଏ ମୋତେ କିଛି ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ପୁରା ଗୁଳଗୁଳିଆକୁ ଇଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ମୋ ଜୀବନ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ମାନେ ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ରବିବାରେ କିଛି ପର୍ବପୁଣି ଥାଉ କି ନଥାଉ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥାଏ ତ ମୋତେ ମୋ ଆଖି ଲାଗିଯାଉଛି କହିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଫଟୋ କ'ଣ ଟିକେ ଉଠେଇବି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଯାଇଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ କିଛି ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିଲିନି ଆଉ ନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲି କାରଣ ଫୋନ୍ ତ ଥିଲା ଆମର ଆମେ ଯେଉଁଠି ଥିଲୁ ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ଫୋନ୍ ଚପଲ ସବୁ ରଖିଦେଇଥିଲୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଲଜ୍ରେ ଆମେ ଥିଲୁ ସେଇ ଲଜ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ ସବୁ ରଖିଦେଇଥିଲୁ ଫୋନ୍ଟା ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଫୋନ୍ଟା ନେଇ ସେ ଭିତରେ ରଖିଦେଲୁ ସେଠି ତ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଏଠି ରଖିଦେଲୁ ତ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ତ ବାସ୍ ସେଠି ଆଇଲା ପରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତିକି ମୋ ମାଇଁମାନେ ମୋ ମାମୁଁମାନେ ତ ସେତିକି ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମ ସେଠି ଯାହା ଭେଟ ହେଲା ଯାହା ଟିକେ ହେଲା ଅବଢ଼ା ତାଙ୍କର କରିଥିଲେ ଅବଢ଼ା ସବୁ ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର ସେ ଆମକୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର ତ ମୋର ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ମୋ ମାଆଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ସବୁ ତ ତାକୁ ବି ନେଇକିନା ଆସିଲୁ ତ ଆମେ ଖିଆ ପିଆ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆମର ଅବଢ଼ା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଅବଢ଼ା ଖାଇଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ତ ଚାଲ ସାଗର ତ ଯାଇଥିଲେ ବୋବୁ ତ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜି ଘର ଲୋକ ସେଥିରେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ ହେଲା ଟିକେ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା ତାପରେ ମୋ ସେ ଭଉଣୀଟାକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ ତ
ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ ମାନେ ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଏତିକିରେ ହିଁ ଥିଲା ସେ ଭାଇଙ୍କର। ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତ ବି ଏତେ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ରହୁଛି କି ନା ଆଉ ବେଶୀ ଗପିବିନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ନିଦ ଏତେ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି, ମୋ ଆଖି କ'ଣ ଜାଣି ମାନେ କାଲିଠୁ ମୁଁ ଶୋଇନି। ଏକରେ କାଲି ବାହାଘର କି ଏକରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୀ ଥିଲା। ତ ଚାଲ, ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।